हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ़ से सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। जुम्मा आपको पता है बहुत ही मुबारक दिन होता है और बाबरकत दिन होता है जुम्मे का। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुम्मे के दिन अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए। जुम्मे का दिन बहुत बाबरकत दिन है कि इसको ईद का दिन भी कहा गया जुम्मे को। तो मैं अभी और फ़लस्तीन के लिए दूसरी बात मैं कहना भूल गया। फ़लस्तीन के लिए बहुत दुआ करें, बहुत बहुत दुआ करें। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, क्योंकि इसराइल तो आपको पता है यहूद नसारा और वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो जो जंग है ना, जंग के भी ना कुछ असूल होते हैं। जंग में ये होता है कि आप रेजिडेंस एरिया जो होता है उसके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते, बमबारी नहीं कर सकते, उस पर हमला नहीं कर सकते, हॉस्पिटल्स पे आप हमला नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ इस जंग के अंदर जो इसराइल अपनी दिखा रहा है हैवानियत, उसमें वो इन चीज़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहा कि बच्चे हैं, रेजिडेंस है, हॉस्पिटल है, वो ये कुछ नहीं देख रहा। वो किसी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह की ज़ात तो ऊपर बैठी है, वो तो फॉलो भी कर लेगी और फॉलो करवा भी लेगी आपसे। तो लिहाजा कोई नहीं, अल्लाह से बस दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, गैबी मदद करे ज़्यादा से ज़्यादा। और जो वहाँ फ़ौत हो चुके हैं ग़ज़वा में, फ़लस्तीन में, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। क्योंकि बहुत जुल्म हो रहा है उधर और सारी दुनिया बैठ के तमाशा देख रही है। तो कुछ दोस्त अब आप कहते हैं मैं अभी ईद का जो है, ज़ाहिरी बात है ईद उस तरीके से तो हमने तो खैर नहीं मनाई बिल्कुल भी, ना घर से बाहर निकले, ना नए कपड़े सिलवाए, बिल्कुल सादगी से ईद गुजारी है। तो कुछ लोग अभी मेरे जानने वाले हैं, दोस्त वगैरह, वो मुझे कह रहे थे यार बच्चे तो ये चीज़ नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं, वो तो ज़ाहिरी बात है उनके लिए तो करना। मैंने कहा भाईजान देखें, हम लोग हैं मुसलमान और हमारा आज का जनरेशन का जो बच्चा है ना, माशाल्लाह वो बहुत फास्ट है और उसकी जो है ना सोचने समझने की जो सलाहियत है ना वो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। वो फ़ौरन चीज़ को एक्सेप्ट करता है, जो देखता है जो सुनता है उसको फ़ौरन कॉपी करने की कोशिश करता है। तो हमें जो है ना इस चीज़ पे बड़ा ख्याल करना चाहिए कि अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में हमें बताना चाहिए कि बेटा ये हमारे मुसलमान भाई हैं, ये भी हमारा मुसलमानों का मुल्क है। वहाँ पे ये इसराइल जो है ये ऐसे दहशत गर्दी कर रहा है, सारे कवानीन तोड़ रहा है दुनिया के, और ये यहूदी हैं, ये कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते। इनको ये हमारे मुसलमानों पे ऐसे जुल्म कर रहे हैं। तो ये हमारे जिस तरह आप लोग बच्चे हैं, ये भी इसी तरह मुसलमान लोगों के बच्चे हैं, देखो उनके ऊपर ऐसा जुल्म हो रहा है। तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो वो बेचारे नए और वो लोग देखो बच्चे नए कपड़े नहीं पहन सकते, तो हमें भी उनका एहतराम करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर वो मेरे भाई हैं या बहनें हैं, वो लोग नहीं ले पा रहे नए कपड़े, क्योंकि वहाँ पे बता कुछ भी नहीं रह गया ना, हर चीज़ वो है, लाशें हैं, बस अजीब एक आलम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को तरबियत देनी चाहिए ताकि उनको छोटे होते ही पता चले कि इसराइल क्या है, यहूदी क्या है, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा क्या मुकाम है, हमारा क्या एक रुतबा है दुनिया में, हमारा क्या मुकाम है। अल्लाह ताला ने हमें कैसे एक अजीम कौम बनाया, मुसलमान एक तो घरों में पैदा हुए, ऊपर से सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए एक, मैं कहूँगा कि इतनी ज़्यादा हमें एक दौलत से नवाजा ना कि उसको पूरी दुनिया जहान की भी दौलत मिल जाए ना उसको पूरा नहीं कर सकती। वो है नबी पाक का उम्मती होना।
کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ درجے شکر ہے، جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے ضروری بات جو اپنے بچوں کو ہم ان کے ساتھ معاملات کریں وہ ہے ان کی تربیت کے۔ اور تربیت جو ہے نا ایک ایسا عمل ہے، آج کے دور میں سمجھتا ہوں لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسے پیسہ پیسہ۔ بچہ بھی بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ جی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ کیا پیسہ ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ یا پیسہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو واپس لے آئے گا؟ لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اس کی بجائے نا ہمیں جو ہے نا اپنے بچوں کو جب وہ اسکول جانا شروع ہو جائے، 3-4 سال کا بچہ آج کل ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے اسکول جانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو ان کو تب سے بتانا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے۔ اور تربیت جو ہے نا آج کل یقین کریں اس کے لیے سب سے ضروری ہے رزق حلال۔ اگر آپ اپنے بچے کے حلق میں یقین کریں کہ حلال رزق ڈال رہے ہیں نا، کھلا رہے ہیں اپنے بچے کو، تو یقین کریں کہیں نہ کہیں سے اس کے اندر جو ہے نا وہ جھلک آپ کو نظر آئے گی اس حلال کی، کہ آپ نے حلال اپنی اولاد کو لقمہ کھلایا ہے۔ اور اگر آپ حرام اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں اور اس کی بڑی اعلیٰ تربیت کر رہے ہیں، جی میں کہہ رہا ہوں بڑا اعلیٰ اس کو آپ نے تربیت اس کی کہ میرا بچہ بڑا ڈیسنٹ اور بڑا یہ بڑا وہ، آپ کچھ کر لیں آپ کا بچہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی جس کے حلق سے حرام اتر گیا۔ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی تربیت کر لیں، میں کہتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس چیز کے لیے۔ تو اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں، حلال رزق دیں، نہ زیادہ یاشیاں کریں، نہ زیادہ وہ کریں، سادہ زندگی گزار لیں، کوئی بات نہیں۔ وہ بھی لوگ ہیں جو سادہ زندگی گزار رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کے بچے اچھی تربیت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اچھی تربیت بھی پا رہے ہیں اور تمیزدار بھی ہیں، ان کو دنیا کا بھی پتہ ہے، ان کو دنیاوی اس کا بھی پتہ ہے اور اللہ کی ودانیت کا بھی پتہ ہے۔ تو تربیت پہ دھیان دیں، اور تربیت بھی تبھی ہو سکتی ہے جب آپ اس کے حلق میں ایک رزق حلال اس کے پیٹ میں اتار رہے ہیں، تبھی ممکن ہے یہ، ادروائز تو آپ سوچنا نہ اس بارے میں۔ اب کئی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کئیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، تو کئیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ غلط اس پہ چل پڑتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں کچھ ایسے لفظ استعمال کرنے لگا ہوں تو معاف کرنا مجھے۔ جسم فروشی کا کئی عورتیں دھندا یہ شروع کر لیتے ہیں کہ جی پیسہ آ رہا ہے، جی ہم اپنے بچوں کے رزق کے لیے جی ہم نے یہ قربانی دے دی۔ اگر تمہیں جسم کا اپنا جسم بیچ کے پیسہ آ رہا ہے نا، تو تم میرا یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے نصیب میں وہ پیسہ حلال طریقے سے بھی لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات صرف اسی لیے بنایا ہے کہ ہمیں اچھے اور برے کے بارے میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اور جس نے اللہ توکل کر لیا نا کہ اللہ کے علاوہ اس نے ہاتھ نہیں کسی کے آگے پھیلانا اللہ کے علاوہ، تو یقین کریں اللہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور ظاہری بات ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے جس کو اس نے اس دنیا میں بھیجا، تو وہ کیسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ بس اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے کہ میں دیکھوں میرا بندہ جو ہے غلط کام تو نہیں کر رہا، غلط طریقے سے تو اپنے رزق نہیں وہ کر رہا۔ اور یقین کریں خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں
ऐसे रिज़्क से जो है ना ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हैं। औरतें इस तरह के बिज़नेस कर रही हैं कि जी नहीं जी, हम तो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। ये तुम बच्चों के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे, ये तुम्हें क़यामत वाले दिन पता चलेगा। और क़यामत वाले दिन ही नहीं, अल्लाह ताला दुनिया में भी दिखाता है उसके असरात तुम्हें। ऐसे नहीं अल्लाह ताला तुम्हें उठाएगा, उसके असरात तुम्हें दुनिया में भी दिखाएगा। लेकिन उस चीज़ का क्या फ़ायदा जब पानी आपके सर से गुज़र चुका हो। तो कोशिश करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। और सबसे बड़ा यकीन जो है ना वो अल्लाह की ज़ात पे है कि अल्लाह के अलावा कोई ज़ात आपको कुछ नहीं देता। आप ये देखें, जो आपको दे रहा है, जिससे आप मांग रहे हैं, या जो जिस्म फरोशी औरतें कर रही हैं और मर्द उनको पैसे दे रहे हैं, ये सोचो कि अल्लाह इसको दे रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकता? तुम्हें भी तो दे सकता है, रिज़्क़ हलाल दे सकता है। वो उसी सूरत में है जब आप अल्लाह पे तवक्कल कर लें। और मैं कह रहा हूँ, यकीन कर लें कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं आपकी मदद को आ सकता। तो फिर अल्लाह ताला मौजज़े भी दिखाता है, फ़रिश्ते भी भेजता है, वहाँ से आपको अल्लाह ताला अता फ़रमाता है जहाँ से आप सोच ही नहीं सकते। तो बचें ऐसे गुनाहों से, क्योंकि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, वो यही देखता है कि जी मेरे घर में पैसे की वजह से पैसा 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 हुई पड़ी है, पैसे से ये होगा, पैसे से, उसको पता लग गया पैसा, उसने भी वही करना है। और आजकल लोग व्लॉग बना रहे हैं, अपनी बीवियां भी बीच में लेके आ रहे हैं, अपनी बच्चियां भी ला रहे हैं। उनके बच्चों को पता लग गया जी हमारे बाप ने ऐसे पैसा कमाना है, और उनको पता लग गया जी पैसा ऐसे कमाया जाता है, हमारा बाप भी ऐसे कमा रहा है, हमारी माँ भी ऐसे कमा रही है, तो हमने भी ऐसे ही कमाना है। तो उनका एक नहीं, नस्लों की नस्लें तबाह कर ली उन्होंने। ठीक है, मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ, ये व्लॉग कुछ नहीं है। आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब भी ना करें, मेरे चैनल को आप लाइक भी ना करें, कोई ऐसा मसला नहीं। मैं इस चीज़ के लिए मैं कोई चूरन या यहाँ पे अपना बेचने नहीं आया आपको। मैं अपना शायद कुछ फ़र्ज़ अदा करने आया हूँ बस। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है कि मुझे यहाँ से व्यूज़ मिलें, मुझे यहाँ से लाइक मिलें, मेरे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वो बड़े और मुझे पैसे आने शुरू हों। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा। अल्लाह ताला ने दो बाजू दिए हैं, पाँव दिए हैं, सलामत दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत करना जानते हैं, कमाते हैं, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाते हैं। नहीं मैं अपने बच्चों को इस तरफ जाने देता। हाँ, अपने बच्चों की जो मैं कमाता हूँ जितना, उस हिसाब से मैं अपने बच्चों की अच्छी ज़रूरतें भी पूरी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अल्लाह की दात बैठी है, अल्लाह पे तवक्कल है। तो मुझे तो अल्लाह ने कभी भी जो है ना तन्हा नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने बच्चों को सब्र करना सिखाएं। सब्र एक इंतहाई ज़रूरी अमल है। ये भी बच्चों को सब्र करना लाजमी सिखाएं, ताकि बच्चे को सब्र व तहम्मुल से काम लेना आए। जब वो अपने दुनियावी मामलात में कुछ बड़ा होके उसको दुनियावी मामला से निपटना पड़े, तो वो अफरा तफरी और जल्दबाजी में अपना नुकसान ना करे, वो सब्र से काम ले, सोचे समझे, सोच समझ के अच्छा फ़ैसला कर सके। ये उसी सूरत में है जब आप अपने बच्चों की तरबियत करें और उनको सब्र करना सिखाएं। फ़र्ज़ करें, अभी सब्र कैसे आप बच्चों को, फ़र्ज़ करें कि आपका बच्चा वो आपसे कोई चीज़ मांग रहा है कि मुझे फ़लानी चीज़ चाहिए। आप चाहें तो एक लम्हे में अपने बच्चे को वो चीज़ दे सकते हैं। और अगर आप समझदार हैं तो आप अपने बच्चे को थोड़ा सब्र कराएंगे कि बेटा वो ठीक है मैं कर लेता हूँ, आप थोड़ा सब्र करें या कुछ दिन सब्र करें। बच्चे को होल्ड कराएं, उसकी कैपेसिटी को चेक करें, और जब अगर उसकी कैपेसिटी जवाब दे रही, वो आपसे बदतमीज़ी पे उतरे, तो उसको फिर समझ जाएं कि तरबियत की और गाइडेंस की ज़रूरत है। उसको बिठा के समझाएं, बेटा ऐसे नहीं होता, आप सब्र से काम लेते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज़ मिल जाए। कुछ चीज़ों के लिए हमें सब्र भी करना पड़ता है, और कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना भी पड़ता है फिर, कि कोई नहीं, अल्लाह ने ये मेरे नसीब में नहीं लिखी थी।
ٹھیک ہے، تو صبر کرنا سکھائیں اپنے بچوں کو تاکہ وہ ایک صحت مند اپنے جو دماغی طاقت ہے اس کو صحت مند رکھیں تاکہ وہ سوچیں سمجھیں ہیلدی. اور ظاہری بات ہے جب سوچ اچھی ہوگی، ہیلدی ہوگی، فریش ہوگی تو وہ اچھی ہی ہوگی. لیکن اس طرح نہیں کہ میں ولاگوں کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کرے جا رہا ہوں، نہیں دیکھ رہا کیا حلال کیا حرام. تو لہٰذا اپنے بچوں کو صبر کرنا سکھائیں. پیسہ کمانے سے سب سے زیادہ ضروری کام اس ٹائم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی تربیت ہے. جنہوں نے آگے نسل در نسل چلنا ہے، جنہوں نے نسلیں چلانی ہیں، جن سے آگے نسلیں بڑھنی ہیں، تو آپ کے جانے کے بعد اگر آپ بہت دولت چھوڑ گئے ہیں حرام کی کمائی کی تو لوگ یہی کہیں گے دیکھو جی باپ حرام کی کمائی چھوڑ گیا یا ماں حرام کی کمائی چھوڑ گئی، اب اولاد کیا کرے. کیونکہ ظاہری بات ہے جو حرام کی کمائی ہوگی اس پہ کبھی بھی حلال کے کام نہیں ہو سکتے. آپ کا بچہ حلالی نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں آپ. ٹھیک ہے، تو اپنے بچوں کو جب آپ رزق حلال کھلا رہے ہوں گے اور آپ جب اس دنیا سے جائیں گے ان کی اچھی تربیت کرتے ہوئے، تو آپ یقین کریں لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے بچوں کی تربیت کو دیکھ کے، ان کا اخلاق دیکھ کے ضرور کہیں گے کہ یار فلانے نے اپنے بچوں کی ماشاءاللہ کیا تربیت کی ہے. دعائیں دیں گے. تو بہت ضروری کام ہے یہ، اس کو کریں پلیز. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو صبر کرنا سکھائیں، ان کی تربیت کریں. پیسہ تو جو نصیب میں آپ کے لکھ دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے وہ ہر حال میں دینا ہے. کوئی اس کو نہیں آپ کے پاس آنے سے روک سکتا. وہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے لے رہے ہیں یا حرام طریقے سے لے رہے ہیں. کیونکہ حرام طریقہ جو ہے نا اس میں بڑی کشش ہے، بڑی لذت ہے حرام میں، اور آسانی بھی ہے بہت زیادہ اس میں. لیکن جو حلال ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی آزمائشوں میں ڈالتا ہے. بس اس آزمائشوں صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پہ کبھی بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جو وہ برداشت نہ کر سکے. تو لہٰذا صبر و تحمل سے کام لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اللہ توکل کر لیں اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہاں کہاں سے دروازے اور کھولتا ہے اور کہاں کہاں سے رزق بھیجتا ہے. تو کافی میں نے آپ کا ٹائم، اگر کسی بہن بھائی کو میری کوئی بھی بات اس ویڈیو میں بری لگی ہو تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں گنہگار آدمی ہوں، میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں چاہیے، آپ میرے لیے دعا کیا کریں. کیونکہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اس کو شاید دعا کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ویسے ہی ٹھیک کر دیتا ہے. تو السلام علیکم. اپنا بہت بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.